हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल पूजास लाइफस्टाइल एंड ब्लग्स। आज के 19 ज्येष्ठ 1431 इंग्राजी 2 जून रविवार। आज लोकनाथ बाबा तिरोधान दिवस और सेई उपलक्षे मासिर बाड़ीते आयोजित हয়েছিল लोकनाथ बाबार पुजो। ताई सकाल सकाल मासी फोन करे आमाके बोले दिएछिलो ताड़ाताड़ी चले जेते। तो सेई जोन्नो देखो आमी पुरो स्नान टान करे रेडी हये चले गेछिलाम मासिर बाड़ीते। और आमी एखाने किछु बाबार पुजोर जोन्नो भोग निये निच्छिलाम। ब्यास आमार भोग नेওয়া कमप्लीट। एरपर आमी टोटो धरे चले गेछिलाम मासिर बाड़ीते और एसेও पड़ेছি। देखो आमाके कि सुंदर लागছে, कमेंट करे जानिও केमन लागছে। तारपरे एखाने आमी एकटु मासिर साथेও सेलफि तुले निलाम। मासिও पुरो रेडी हয়ে গেছে और एखाने आमार दिदाও रेडी। तारपरे सोनू प्रचंड कान्नाकाटी करछिलो जेहेतु पुजो आमाके शाड़ी परिয়ে दाও, तो ओकेও सुंदर करे साजिয়ে दिয়েছি। केमन लागছে एकटु कमेंटे जानिও। 3 बोन मिले पुरो रेडी हয়ে গেছি। एरपर आमी चले जाच्छिलाम उपरे ठाकुर घरे जोगाड़जान्ति करार जोन्नो मासिर साथे हेल्प करब बोले। तो मासी आमाके फार्स्टेई बोले फलगुलोके सुंदर करे धुए केटे निते। तो आमी एखाने आम आपेल किछु मौसुम्बी और लिचुगुलोके भालोभाबे केटे धुए आमी सुंदर करे थालार मध्य साजिए निয়েছিলাম। ব্যাস আমার সাজানো কমপ্লিট। এখানে আরও কিছু ছিল সাজানোর, সেগুলো আমি ভালো করে সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছি। ব্যাস এরপর ঠাকুরমশাই চলে এসেছিল, এবার পুজো শুরু হয়ে গেছিলো। ব্যাস আমাদের পুজো শেষ, অঞ্জলি দেওয়া কমপ্লিট। এরপর আমরা নিচে নেমে এসে মিছরি শরবত খেয়ে গলাটাকে একটু ভিজিয়ে নিলাম। তারপরে মা এখানে সবজি কাটছিল খিচুড়ি হবে জন্য। তারপরে 3 বোন মিলে একটু চা আর বিস্কিট খেয়ে আর একটু ফল খেয়ে নিয়েছিলাম। তারপরে লোকজন আসা শুরু করেছিল, খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছিলো। তো আমার ভিডিওটি কেমন লাগলো জানিও। বাই।